An early morning robbery has triggered fear and anxiety in Bhubaneswar's Nayapalli area. At dawn on Wednesday, an armed miscreant allegedly targeted an elderly woman in Ghodasai locality while she was outside her home. Police sources say the accused took advantage of the quiet hours, locked the house from the outside and threatened the woman with a firearm. Under extreme fear, she handed over her gold earrings while the attacker also grabbed other items before escaping. The sudden crime left the victim deeply shaken. Family members later approached Nayapalli police station and filed a formal complaint. Acting swiftly, police teams have launched an investigation and are scanning CCTV footage from nearby lanes to identify the culprit and track his movements. The incident has sparked panic among residents, especially senior citizens, and renewed concerns about safety during early morning routines. Locals are urging increased police patrolling and surveillance to prevent such crimes. Authorities say efforts are underway to solve the case as the city once again confronts questions over security and law enforcement vigilance. ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲି 7:30 ଫୁଲ ଫୁଲ ତୋଳି ସାରିକିରି ତାପରେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି ବାଥରୁମ ଯାଇକିରି ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିକିରି ଝାଡୁ କଲି ବାରିପଟ ଝାଡୁ କରି ସାଇଟ୍ ଦାଣ୍ଡପଟ ସବୁ ଗେଟ୍ ପାଖ ସବୁ ଝାଡୁ କରିକିରି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଆଉ ତ 2-4 ହାତ ବାଟ ଅଛି ସେ ଘର ପଛପଟୁ ଆସିକିରି ତ ସେପଟୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିକିରି ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇଦେଲା ବନ୍ଧୁକ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ସୁନା ଦେ ବୋଲି ମତେ କହିଲା ମୁଁ ସେଇଠୁ ମୋର ଖାଲି କାନର ହଳଟା ଥିଲା ସୁନା ଆଉ ସବୁ କିଣା ଜିନିଷ ସେଇଠୁ କାନର ହଳଟା ଆଗ ଖୋଲିକି ଦେଇଦେଲି ଦେଲା ପରେ ସେ ମୋ ହାତକୁ ଅନିଶା କରି କହିଲା ଦେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଟା କିଣା ଦେ ବୋଲି ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଗଲା ବନ୍ଧୁକ ଯେତେବେଳେ ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ସେ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେ ବାପା ଯେତେବେଳକୁ ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଏମିତି ନଇଁ ପଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଝିମଝିମି ହେଇଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ପିଠିକି ଆଉଁସି ଦେଇକିରି ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା।